This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Grande marihada e destroza magakasa na Cantoy Mar de Maasin. Ciudad El Mas experiencia fuerte aguacero por causa na habagat y tropical storm Bebinka. Nivel del agua na Pasonanca bien subido siempre. Suspendido clase na todo level aquí na ciudad este día. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y Estel Dateline Zamboanga. Grande mariada ya destroza magakasa na Cantoy Mar ali na Maasin. Takil report ni Marites Espartero. Lleno de magakarga na Cantoy Camino na frontera del Ayudahan Baja Village en antes aga. Ese por causa 19 a según magakasa Elia destroza el fuerte viento y grande marihada en antes madrugada. A según Kumbasaria Tahaji, el IPMR del Maasin, total 30 magakasarías eleman turnover a gobyerno lokal del año 1999 na Ayudahan Baja Village, donde desde aquel tiempo hasta este mes solamente ya sale sila afectado con el storm surge. 6 magakasa según el totalmente destrozado y 10 el parcialmente destrozado este tiempo, o total 134 familia el sale afectado. Ayer pa según tamandaya el force evacuation con el baga familia quien está na lugar, pero no hay estos quiere kay firme man ta sucede el storm surge na dira lugar, pero este lang a según tiempo tinaya yan collapse magakasa. Ang Ayuda Badyaw ngayon is nasa critical na sitwasyon kung saan meron po tayong 6 na natalang totally damaged na nag-collapse at meron po tayong 10 partially damaged. So kanina umaga nag-addition na naman tayo ng partially damaged na 3 kung saan yung sa middle ng bahay nila ay nasira talaga. So meron na po tayong 13 na partial damage and 6 po totally wala na talaga. So yung experience po natin ay kahapon, hindi naman siya masyadong ganon kalakas ang hangin, pero nagsabi po tayo sa bawat may-ari ng mga bahay na ito na mag-force evacuation po tayo. Kasi lagi naman pong nangyayari itong mga ganitong storm surge. Ngunit ngayon lang po tayo nagkaroon ng totally nag-collapse na mga bahay. So out of 134, lahat po yan pina-evacuate namin kasi hindi na safe yung mga bahay. So kami naman ngayon ay binabantay namin ang sitwasyon bagamat 12 midnight hanggang 5 AM ay ito ay high tide. So malakas ang hampas ng tubig at parang nagkakaroon tayo ng experience na way back of 2007. Mientras tanto, según con Besa Amirul, en antes madrugada, mientras pa dormida yale, ya puede ele uwi suena sonor pensaba ele trueno. Cuando escucha le na su ventana, ya puede le mira el 2 magakasa bungkaw ya o yaman kolapsya por causa con la grande marihada. Hindi asigun broma el marihada. Por eso ele mismo ya grita na su mga vecinos para puede evacua y puede salva su familia. Na yung malakas yung alon kasi pag ano ko ng bintana, parang may kulob. Nakakala ko kulob lang sa taas ng langit. Pagtingin ko, iba na yung kulob niya, bahay na yung natumba. So sumisigaw ako, sabi ko sa mga nanay at benan ko, nagising kayo, yung isang bahay natumba na nagsitakbuhan na kami lahat ng mga bata, nakatulog, ginising namin. Wala na, hindi na namin napansin kung ano nang nangyari sa ano ng bahay namin. Ilang bagyo nang dumaan, hindi nadala yung bahay ko kasi sa una, ngayon lang yung nadala.
Pera nako sa susede na maasin, akitambian na frontera dal sangguniang panglungsod, unlansya desde Bungaw Tawi-Tawi, elyamang bangga kunal pader del PRC o Philippine Regulatory Board inantes madrugada. Ese por causa kunal Grande Mariada, inclinaw el lansya ikebraw. Bueno lang no'y kosa pasa kunal mga tripulante. Ta-adverti el pag-asa kunal baga taesta na baga Cantoy Rio e coastal areas, esta vigilante si kosa asegun el aviso del CDRRMO, si tamandaya evacua mas mejor asegun evacuaya para lehos na disgrasya. Yung bahay nakatira kayo is malapit sa mga sa mga riverbank, sa malapit sa dagat is makinig ho kayo sa CDRRMO kasi sila ho yung namamahala sa mga evacuation. Pag sinabi nila na mag-evacuate kasi malaki na yung alon or tumaas na yung tubig, so posible nang magbaha, so maghihanda ho tayo na lumikas agad. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mas experiencia pa según el ciudad, fuerte aguacero na mga días que viene, después que experiencia con el habagat o southwest monsoon, taas pa con ese mapurs el severe tropical storm Bebinca, que amenaza entre la Philippine Area of Responsibility luego noche o mañana, según ang pag-asa. Según con el weather forecaster del pag-asa JS Nesnia, mientras napar pa el severe tropical storm, el ulan ba syempre na entero país. Por eso el pag-asa adverti na mga flood-prone areas y coastal areas está vigilante, siguiendo con el mal tiempo ta experiencia ese tiempo para evitar disgrasya. Asigun na pag-asa, tali na mas de 1,000 kilometro al distansya del typhoon na extreme northern Luzon y aliparte ng Batanes. Si entra sigun na el severe tropical storm Bebinca na area of responsibility del Pilipinas, el llama con este typhoon Ferdy. Dahil din ho ito kay na severe tropical storm Bebinca kasi parang pinapalakas niya kasi hinigop niya yung southwest monsoon kaya na magpaulan ito sa atin ngayon dito sa Zamboanga. So pag nandyan pa si Bebinca, yung direction na is northwestward. So sa ngayon nasa nasa 1,605 kilometers east of extreme northern Luzon, so dun sa may Batanes area. So yung direction niya is pa northwest, papunta siyang northwest. So habang nandyan si Bebinca is pwede pa rin niya napalakasin yung southwest monsoon. At pwede pa rin na magkaroon pa rin tayo ng mga pag-uulan. Mas subi para 74.6 el nivel del agua desde el 74.4 en antes a las 9 del aga. Según la Water District, por causa tiene que menorar o por causa con tiene que menorar el supply de agua desde el water treatment plant por causa con el alto turbidity level. Temporario lang según el mal epekto de na supply. Por eso ta adverti con el público na centro del pueblo a junta agua. Para en tal caso perdeman agua na linya, el queda según bajo el pressure hasta no hay agua por causa na menos produksyon. Mientras tanto, suspendido el klase na todo level aquí na ciudad este día. Aquí el report di Marifita Mayo. Suspendido el clase na todo level ambos na privado y de público escuela aquí na ciudad este día, Septiembre 13. Y ordena el alcalde John Dalipe para suspender con el magaklase na ciudad este día por causa na malkondisyon de tiempo ta experiencia el ciudad por causa na southwest monsoon. Mediante con este ordena el alcalde na mag-eskwela para man-shift na alternative delivery mode. Mientras tanto, adverti si Dalipe na público para esta lang na casa, esta vigilante y con cuidado mediante con el unstable weather condition ta experiencia el ciudad. El pag-asa deklara con el yellow warning level na ciudad desde alas 2 del tarde ayer, Septiembre 12. Por causa con el bien fuerte ulan que ta experiencia el ciudad por causa na severe tropical storm Bebinca. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Habagat el continual lleva ulan na ciudad hasta fin del semana. Residentes na Labuan alertao por causa na mal tiempo. Maga pescador ya pone na libraw lugar el diila maga bangka. Cuantos barangay na maga flood prone areas ya preparaya diila maga equipo de responde. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger,
bigger pie. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Good morning, can I take your order? Can I take chocolate butter niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. I choose lightening that cares. Glutasea. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Consulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Bigger bang, bigger pie. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Get ready for an extraordinary event. Mark your calendars for the 61st Miss Zamboanga Grand Coronation Night, October 4, 2024. Witness the crowning of Miss Zamboanga in the most awaited and prestigious beauty pageant that showcases what Zamboangueñas truly are. This year's grand winner will take home an impressive 300,000 pesos.
Don't miss this remarkable celebration. Experience the glamour, excitement, and cultural pride that makes this night truly unforgettable. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Por causa na mal tiempo, el Philippine Coast Guard ya suspende el viaje del mga inter-island vessel na viajan a Lamitan y Isabela City, Basilan, también al na provincia de Sulu. Fuerte viento y grande marejada na mar que delicado para ng mga barko para navegar.
Maski na Kelios mga grande barko kita pasan na bisinidad del Zamboanga, Elia dali aviso al Coast Guard para man-take shelter na mas libraw lugar por causa na mal tiempo. Mientras tanto, el habagat, el continua liba ulangan aquí na syudad hasta na fin del semana. Takil report. Ya konfirma el Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA que el entra na Philippine Area of Responsibility o PAR el severe tropical storm Bebinca esta noche. Hindi man direkta afectado el Mindanao con este mal tiempo, pero el ciudad de Zamboanga el continua según experiencia con el southwest monsoon o habagat que lleva fuerte viento y ulan na ciudad de Zamboanga hasta na fin del semana. Na sources del TV11, Tamanda mira el 3 clase del imaje del mal tiempo, donde puede mirar el 2 claro dirección del magasilajes desde el suroeste del Pilipinas, el habagat que tajala si Bebinca para na este. Na presente tiempo, bien fuerte el ulan na parte del Southern Luzon, Visayas y Mindanao por causa con el habagat. Alto también según el Mariada del habagat. El PAGASA Zamboanga habla que la experiencia de la ciudad con el maescura na tiempo también karayat ulan na ciudad especialmente na costa oeste. Sita Acorda, donde la avenida na ciudad, donde alto la avenida na Alfaro Tetuan, Pilar Street, y San Jose Gusu, y cuantos pa. Tiene también Casa y Atumbapono alina Sinunok, mientras tiene también Commercial Barco el Yaman Anud na Bahura Lamar del barrio de Sinunok. Todo este efecto solamente según del habagat. Ya kaya también según bien fuerte ulan anoche alina barrio de Labuan. Por eso el capitán del barrio Ron Carlo Maravilla tiene que mandar evacuar con cuantos residentes del Canto Imar ila para prevenir desgracia. Ya que na según bien fuerte el viento del lugar razón para alerta sila. Este agata continua man monitor el oficiales del barangay, siendo uno sila del barangay que firme afectado por causa de dirección del habagat para kanila. Cuantos mga pescador también, el ya se subí con el di ilang mga bangka de pesca na Canto y Camino al na costa oeste ayer tarde, donde visible el mga bangka ali na mga highway del barrio de Maasin. Este según el preparación na di ila na del mismo mga pescador na efecto del mal tiempo ta experiencia na syudad. Siguiendo a cada vez la experiencia mal tiempo, anticipa sila con el fuerte mariada y viento, por eso mismo tapone sila con el bangka na libraw lugar. Cuantos barangay na mga flood-prone areas ya preparado ilang mga ekwipo para responder? Takil report ni Marites Espartero. Ta prinsipya manhunta el mga miyembro del Barangay Disaster Risk and Management Council na Barrio de Giwan para el preparasyon y monitoring na mga flood-prone areas na mencionaw barangay. Siguiendo el mal tiempo ta experiencia al ciudad de Zamboanga. Ya preparaya también al di ilang mga equipo de responde en tal caso tiene kalamidad. Preparaw ya el metal boat, mga botas, amaro, baga pala, baga shera, baga rig, life vest, megaphone, y power saw. Según con el barrio Kapitan Albert Castillo, preparaw ya también el handheld radio para si el perdeman según el signal de mga telcos, pwede siyempre komunika na di ila command center. Even before, for how many months before expected legal ulan ka naton, we are very prepared. And my barangay, I will tell you that we are prepared and we are equipped. All of this, tali preparo todo. Hindi iyo yan train ko ng mga gente di mio. It's from the office of CDRRMO headed by Sir Pagotay Sidro. They conduct here basic training, orientation, and in generally the contingency plan. Yan lang mga hente ang designated yan, no, na mga flood-prone area, especially na Jumbo Drive, na Madraso Drive, a Daisy Road, then na Sunrise. Si example, si brownout, no, pwede man charge. So, through handheld radio or sila taanda para kinabarangay hall para man-inform ka naton. Na barangay Sinunok, kaya alerta tambing kunal mga residente ta esta na Kantoy Rio Imar, pero asigun kunal barrio Kapitan Pilarica Ledesma, menos siya di ilalinga sa aura por causa kunal slope i shoreline protection, ya konstruhin na di ila lugar. Por eso ta alerta kunal mga Barangay Disaster Risk Management Council o BDRMC, kung mga first responders na mga kalamidad na mensyonaw barrio en tal kaso. Tess Espartero,
Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo, and isang ice coffee ice. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na.
En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Habla el oficial encargado del City Police Director Colonel Kimberly Molitas que tatrabaja su oficina y el Barangay Affairs Division para el conducta del Peace Orientation Summit junto con el mga barrio kapitan. Objeto de este summit amo para saber y entender el mga necesidades del cada ikualan barangay para man-address con el mga krimen que resyo ta ocurrido en el lugar. Y para saber también cosa propia asistencia necesita el cada barrio para mantener con el paz y orden. Asigun con Molitas, el mga barrio kapitan, el líder del barrio y sila el mas sabe la sitwasyon del su barrio y cosa necesita el barangay para asigura la seguridad de la lugar. We are on process working also closely with the Barangay Affairs Division. We are working closely with the Office of the City Mayor to bring the Peace Orientation Summit on the ground. Polisya lokal y COMELEC ya prinsipya diskuti asunto de seguridad para na siguiente eleksyon. Takil report di Marifita Mayo. Ya principia discutir el policía local y oficiales del COMELEC acerca con el preparación del seguridad para na periodo de elección na ciudad. Asigun con Police Colonel Kimberly Molitas, OIC City Director del Mando Policía Local, ya conducí el Police y COMELEC con el Regional Joint Conference para el preparación para queda tranquilo el elección na ciudad. Secondly, we're also looking at, and already we're on election mode. We already have had conversations with our COMELEC officers. We are the only region in the country who already conducted a regional joint conference with the COMELEC on looking at the preparations for the election time. And we already made preparations, initial preparations with our COMELEC officers, hence the more peaceful and elections, hopefully, starting in the mid of October, dun sa filing ng ating candidates dito sa city natin. Asigun con Molitas, ya queda tranquilo el conducta del pasado 3 eleksyon na ciudad. No hay sigun tiene mag-atrosidad relatado na eleksyon durante ese 3 pasado eleksyon. Quiere según sila que hay queda también tranquilo el conducta del midterm y local election na ciudad na año 2025. Razón si porque temprano sila ta diskuti con el preparación de seguridad para na mencionado actividad. We can all proudly say that in the last 3 elections, the Zamboanga City has maintained no ERV and no election-related incidents, cases or
investigation has not been conducted for the last 3 election periods in the city. So we hope that with everyone's cooperation, we continue and we sustain the same record for these midterm elections in 2025. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El conduci el gobierno local el segundo para games sa Setyembre 18 este año alina Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. El conducta del para games es base na Ordinansa 549 o para games recreational program. Objeto de este amo para man-promote el se llama inclusivity y también recreation wellness para con el mga individual na syudad que tienen disability. Zamboanga City is set to hold the second Para Games del Zamboanga on September 18 at the Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. The event aims to promote inclusivity and recreational wellness for individuals with disabilities. This is based on Ordinance 549 or the Para Games Recreational Wellness Program. Yaman karna pasigun con esta motorsiklo o Yamaha Aerox sa Alina Husna Village sa Tumaga del Pasaudia. Una informasyon niya dahil al familia del mga biktima na TV11 que iya puede según deja con el gate abierto iya tumabentaha mga ladron hala con este motor. Este motor color negro tiene orange tempor y también tiene plate number L092010170448. Adueña el familia Fabian. El dali según reward el familia quien puede enseñar con la locación de este motorsiklo. Buenas noches. Sakil de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Ya pone bajo na yellow warning el pag-asa con la ciudad de Zamboanga este día que quiere decir el posible experienciar más alto nivel del ulan este día. El continúa según este afecta causa del habagat hasta na mga siguiente días pa. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestsellers na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Every cuando! El mal tiempo na ciudad de Zamboanga Televal Southwest Monsoon mas tagana fuerte por causa con el tifón Bebinca que esperanzao entra na di aton Philippine Area of Responsibility. Por eso este día del viernes hasta fin del semana esperanzao que fuerte aguacero eleva na ciudad. Bueno lang que ya suspende ella el clase na entero ciudad este día lo mismo el viaje del mga barko na cercano probinsya. Mucho casa na kantoy mar na maasin kitadwen niya mga badyaw el yakabasa de destrusaw na fuerte viento y mariada na mar. Por eso anoche mga familia afectado alia dormida Badyaw Center na mismo barangay de Maasin. Por causa también na fuerte viento, barko de Fesca yaman bangga na mismo edificio alina Magbasa Foundation o Magbasa Kita Foundation kita ocupa el Professional Regulation Commission alina Kantoy Mar del Artilim Boulevard. El también mga insidente como Grande Pono de Acacia tumba alina Barrio de Pasunang ayer tarde. 2 personas ilaman ipit pero libraw na peligro. Alas 2 del tarde del Zamboanga City Water District que reporta que subiera 74.94 desde el 74.20 normal level el agua. Alina intake na Pasunangka. Na critical este above normal y el estado. Este mga aviso tadali mira que debe kita prepara para en tal caso el emergencia. Necesita evacua, dayon pwede actua y hindi mas espera pa que queda grande y subi na magakasa el magaagua.
Esta vigilante y con cuidado, kaya no pwede kita konfya con el tiempo. Agabisino, sumpo ko de komentaryo lang para kinakwando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato en mga noticias para esa noche, septiembre 13, 2024. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.